प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरचित्रात माय मोगाचो येवकार। हांव गौतमी कारबोडकार। सुरवेक मुखेल खबरो। एप्रिलात विद्यार्थ्यांक 3 वरांचे वर्ग केल्यात सक्तीचे। अधिवेशनात युरीन विचारलो प्रश्न। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली जाप। विद्यार्थ्यांक पयलीच दिला अभ्यासक्रम, देखून वर्ग सक्तीचे। मीराबागच्या बानाक गरजे भायर नाका विरोध। बानाक लागून वचचीना कोणाचीच घरा। अधिवेशनात सांगले सुभाष शिरोडकरान। गोंयांतल्या ड्रग्स वेव्हाराचेर चर्चिलाची चिंता। म्हणटा ड्रग्स बाळगुप्यांक दियात चडांत चड ख्यास्त। गरज जाल्यार बदलात कायदे। आनी आतां खबरो विस्तारान। विधानसभा अधिवेशनात नमनाकच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान शिक्षणाचेर चर्चा घडवून हाडली। एप्रिलात विद्यार्थ्यांक 3 वरांचे वर्ग कित्याक सक्तीचे केल्यात हो युरीचो प्रश्न। युरीक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, विद्यार्थ्यांक पयलीच अभ्यासक्रम दिला। एप्रिलात फक्त 20 दीस वर्ग जातात, देखून हे वर्ग सक्तीचे। हे एफिडेविट आहा गोवा गव्हर्नमेंटाचे, जे एफिडेविटान पॉइंट नंबर 7 स्पीकर सर, इट सेज, I say that the commencement of the academic year from April 2025 has been resorted in order to ensure proper implementation of NCF and NCRF. It is denied that 1,200 instructional hours are completed in the old system. Old system Junan. This system I say that under the old system only 1,045 number of instructional hours are completed. So, Speaker, sir, the very simple question: when your Director of Education is giving an affidavit in the High Court of Bombay that 1,045 ora June ya old system zada, when National Credit Framework tells you instructional hours 955 जावपाक जाय म्हणून, मागीर तू भुरग्याक एप्रिला म्हयन्यान ओतान कित्याक थिंगा 3 वरां पासत हाडटा? The NEP, as per the old system, as per the affidavit given by your Director of Education, he says 1,045 hours, and you are mandatory 955 hours. So you are already, the system is already there. So when, Speaker sir, I mugalo prashna tha. This is the affidavit also I have given, and I have given also the framework. That means April question तुमचं विचारांनी Speaker sir. Basically, the government should admit, Honorable Chief Minister, please admit that the school start policy today is premature and is on a wrong academic footing. Then already 1,045 hours are happening in the old system. You require 955 hours plus 245 of other learning hours. Why are children, Speaker sir, put and sent in the month of April? He तुझ्या जुना सिस्टमा करून जाता, हेजेर तुवें म्हाका पॉइंटेड आन्सर दिसो. स्पीकर सर, ऑल द स्टेक होल्डर्स जे प्रायमरी सेकंडरी हाजे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतल्या. स्पीकर सर, आम्ही पीसीएच्या मिटिंग तालुका लेवलाचेर वचून आम्ही पीटीए स्कूल मॅनेजमेंट या सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेऊन एप्रिलांतल्यान सुरू करपाचो आम्ही सुरवात केला. स्पीकर सर, आनी एक हांव गोष्ट मुद्दामून सांगता, बऱ्याच जणांची गोंयकारांची सामान्य भुरगीं ही गव्हर्नमेंट हायस्कुलांनी आनी एडेड हायस्कुलांनी शिकता. आता रिची रिच जी आसा हांची भुरगीं जी आसा पयलीं ती आमी इंटरनॅशनल स्कूल्स आनी ह्या तरेच्या हायस्कुलांनी शिकता. सामान्य भुरग्यांक जर आमी एप्रिलांतल्यान फुडल्या वर्साचो जर प्रोग्राम स्टार्ट केलो जाल्यार तांच्या तकलेक फुडलो 1 वर्सभर वो स्टडी मटेरियल जो आसा तो वता, आणि त्या निमित्तान एनईपीच्या पॉलिसीच्या निमित्तान आम्ही अशा पद्धतीत या भुरग्यांक पुराय सिलेबस वो इन एडवान्सात सांगू शकता. ताजे म्हणणे आसा की आम्ही एप्रिलानूच कित्याक सुरू करता, वाय नॉट यू आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जून. आम्ही एप्रिलाचे म्हाका दिसता हार्डली 20 डेज हे जे आसा पळय न्ही हे आम्ही यूज करता. हांगासर प्रॉब्लेम स्पीकर सर, कारण बरे टीचर ऑलरेडी 30 एप्रिल पर्यंत या सगळ्या टीचरांक स्कुलांनी येवपाकूच जाय. इट इज अ कंपल्सरी फॉर द टीचर. Speaker sir, Mukhyamantri, see, let's not talk about, I'm talking very technical. You said this 1,100 hours, 1,200 hours created confusion. They themselves were confused. No, it's very clear.
You said now 1,100 instructional hours. I gave you the National Credit Framework Policy SOP that has been given by the Modi government to every state. So Mukhyamantri jenna भुरग्यांक हाडटा under the pretext of NEP, I believe this is a wrong step. It is technically not sound. It is on a wrong footing. We are taking 20 days of children in keeping them in the hot sun. आज थिंगा 3 वरां जेन्ना तुम्ही घालता सारको टाइम टेबलूय ना. आज जोरी तर आम्ही चयला स्पीकर सर. मुख्यमंत्र्यान शाळा इमारतींची सुरक्षा सांगली. सीएमान सांगले आता मेरेन 568 सरकारी शाळांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण पुराय जाला. 302 शाळांचे लेखापरीक्षण प्रलंबित आसा. ही प्रक्रिया अनूप पुराय जातली. युरीसो शाळांचे सेक्युरिटीचं भय भायर येताना सीएमान सांगले भिवपाची गरज ना. सगळ्यो शाळा सुरक्षीत आसा. सेफ आमचे काणकोण जे रिपेअर वर्क झाले फॅन पडो प्लास्टर ऑफ पॅरिस पडे आम्ही पत्र बरयल्ले मुखेलमंत्री that in the rainy season all these things have happened. म्हाका दिसता क्लियर कट मुखेलमंत्रीन आमकां अश्योरन्स दिवपाक जाय. नंबर 1 that this NEP guidelines जे पड्या we are not working as per the NEP guidelines, as per the National Credit Framework guidelines. We are sending children there 20 days in the month of April hot jenna hoita tinga sarke hoila sarke हेंच ना. They were sent into panchayats, into temples. And when will you create this safety audit? Mukhyamantri Bab, here मातशे to Laksh Gal, call your director. This is an education policy which we are debating here. When we debate on education policy, म्हाका दिसता स्पीकर सर मुखेलमंत्री please look at this very seriously. होय पण NEP जे स्ट्रक्चरल ऑडिट आसा. स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन सगळे जाण हांगासर आसा. हावजान चलपी डिबेट सगळे जाण आयकतात. 955 hours हे पयली मेन्शन केल्ले करिक्युलम फ्रेमवर्कान ताज्या उपरांत आफ्टर दॅट क्रेडिट फ्रेमवर्क हॅज इन्क्लुडेड एंड वीच टॉक्स अबाउट 1200 लर्निंग अवर्स. आयज हांव दिता स्पीकर सर. करिक्युलम फ्रेमवर्कान हो जो कन्सेप्ट सांगला ताज्याच प्रमाणे आमी फुडें वता. आणि ताकाच लागून स्पीकर सर आमी जे म्हणटा की एप्रिलान हो ब्रिज कोर्सा खातीर ते 20 दीस हे आमी यूज करता आणि विच इज गेटिंग एडॉप्टेड ऑलरेडी. फाटल्या वर्सा सगळे भुरगे ह्या कोर्साक आयले. पेरेंट्सूय बी ह्या बाबतीत Honorable Chief Minister, it is because of PTA parents that they want. It's a different issue. But it is, you should not say that it is as per NEP. हांव कितें करूं? If parents want, if the PTA wants, that is not a, that let the parents decide. But तो पेरेंट्साच्या वाटेंतल्यान उलयता काय टिचराच्या वाटेंतल्यान उलयता? ना हांव सांगता की ती NEP पॉलिसी प्रमाणे जी ओरां तुम्ही सांगता की हेच लागून एप्रिला NEP लागून भुरग्यांक इस्कुला हाडपाक जाय, ओतांगान दवरूंक जाय. हे जेन्ना गोरमीन हाडटा तेन्ना गोरमीन हांकां हाडटा हॉलिडे कित्याक मेळटाली? गोरमी आमो मेळटा आनी तेजे वर्कलोड आनी कित्याक वाडयता? NEP मीन्स मागीर म्हणटलो चड पावस पडटा तेन्नाय बी मागीर आमी म्हणटा चड पावस पडलो भोवरो आयल्या काय आमकां सुटी दिवची पडटा. नाय जाल्यार त्या 20 दीस जे आपण एप्रिल महिन्यात आम्ही भरून काढता ऑडिटाचेर सांगता. स्पीकर सर 568 स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द गव्हर्नमेंट स्कूल आम्ही कंप्लीट केला आणि उरल्या अप्रॉक्सिमेटली 302 गव्हर्नमेंट बिल्डिंगचे ऑडिट कंप्लीट करपाच्या या महिन्या भितर आमचो पीसी स्ट्रक्चर सेफ आहे. 302 मध्ये सेफ आहे ती भुरगी आहे आणि सध्या आम्ही प्रिलिमिनरी वचून पळयला हे स्ट्रक्चर सेफ आसा. स्पीकर सर आम्ही ज्याची टेस्ट करपाक जाय अशी नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट एंटिटी ही 9 गव्हर्नमेंट स्कुलाची केल्या. त्यासाठी आमकां गरज आसा जाल्यार ती स्ट्रक्चरल ऑडिट 100% सगळ्या स्कुलाच्या कंप्लीट करता एक म्हयन्यानो विदिन अ मंथ. शाळांची दुरुस्ती केन्ना जातली? आमदार विरेश बोरकारान विचारले. नव्या शैक्षणिक वर्सा आदी मे महिन्याचे निमणे मेरेन सगळ्यो शाळा जाग्यार पडटल्यो. मुख्यमंत्र्यान ताका जाप दिली. स्पीकर सर, स्ट्रक्चरल ऑडिटाची जी रिप्लाय तुम्ही दिली की 1 महिन्या भितर स्ट्रक्चरल ऑडिट करता म्हणून, आता सिंपल आसा. हांगा खुबशे तुमच्या धारबांदोड्याचे प्रायमरी स्कूल्स आसा, GPS आसा, ते डॅमेज्ड म्हणून आसा, पार्टली डॅमेज्ड, टोटली डॅमेज्ड ऑर मेंटेनन्स रिक्वायर्ड असे खुबशे रिप्लाय आमकां मेळटा. स्पीकर सर, एक आमच्या सांगंद्रे मतदारसंघात असे खुबशे स्कूल्स आसा तर हे अजून पर्यंत रिपेअर सारखे जावंक ना. मागीर आमकां प्रायवेटली करचे पडटा, आमकां खंय तरी PTA मेंबरांक घेवन जावं आमी घेवन ते करचे पडटा. आणि हे रिक्वेस्ट स्पीकर सर हांव आमच्या मतदारसंघाचे सांगता कितले फावटी केले, मुखेलमंत्र्या फुड्यान मांडले. स्पीकर सर, म्हाका इतलें विचारपाचें आसा कित्याक नोडल एजन्सी एका डिप्लॉय करतले काय कितें, कित्याक लागून कित्याक बिल्डिंग्स सद्याक आतां कितें आसा PWD बिल्डिंग्सा कडेन हे सगळे दुरुस्तीचे आसा. PWD बिल्डिंग्साक 100 काम आसता.
ते 100 कडे धांवता आणि हे जे प्रायमरी जो प्रायोरिटी टीचर घेवपाक जाय कित्याक पयर आमचे आदोशे हे आसा थंय हे देंवले आमी आतां ते रिपेर करून घेतले प्रायवेटली रिपेर करून घेतले पण हे जे आसा ते- प्रश्न विचारा न्ही तुमचो. स्पीकर सर माझो प्रश्न विचार. माझो प्रश्न सिंपल आसा की स्ट्रक्चरल ऑडिट तुम्ही आता करतले म्हणटात कंप्लीट करतले एक म्हयन्या भितर हेच्या पयलीं ऑडिट हे केल्लें आसा ही जी बाकीची कामां आसा दुरुस्तीची रिपेर जावं मेंटेनन्साची जी कामां आसा ती खंयच्या एजन्सीचे थ्रू करतले आणि कितल्या टाइम फ्रेमा भितर तुम्ही हे कंप्लीट करून घेतले कित्याक रोखडोच पावस येवपा आसा. स्पीकर सर स्ट्रक्चरल ऑडिट 506 शाळांचे केला 302 शाळा स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाचे उरला थोड्यो शाळा रिपेर करपाच्यो ज्यो उरल्या स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस परत सांगतो म्हणजे PWD बिल्डिंग डिव्हिजन एंड फोर्थ बाकीची सगळी कामां सायडीक दवरून टील जुनाची शाळा परत सुरू जावच्या पयलीं या शाळा जी आसा पयली ह्यो सगळ्यो शाळा 100% रिपेर करून दिता इन्क्लुडिंग तुज्यो Before सांताद्र्या मे एंड मे एंड तेच म्हटला जुनान रावनाका मे एंडिंगाच्या पयली सगळ्यो 100% शाळा एश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ हाऊस फ्लोर ऑफ हाऊस सांगता मिराबागच्या बानाक गरजे भायर विरोध नाका बानाक लागून कोणाचीच घरा वचपाची नात गोमंतकाचे हित पळोवनच बानाचो प्रकल्प चालीक लायल्यात सुभाष शिरोडकरान पोट तिडकीन बानाच्या विरोधाक बान घालपाचो यत्न केलो. सुदीन ढवळेकर आणि सुभाष शिरोडकराक ह्या आंदोलनाची फाटभूंय सांगतना विजय सरदेसायन सुनायलें एवरी एक्शन हॅज अ रिएक्शन. तुमची एक्शन कितें तर तुमी कितेंच करिनात देखून चड तेंपाची आंदोलनां लोक करतात. सीएमान हस्तक्षेप करत सांगलें थळावो पंच आपणाक घेवन मेळ्ळो. विजयान दुरुस्ती केली. स्थानीक पंच ना म्हणून तर लोक रस्त्यार न्हिदले. सीएमाक खबर ना जाल्यार पेपर वाचचो. सगळ्या परस चड माहिती आसा अशें म्हणत शेवटाक खुद्द सभापतीच उलयलो. पळयात. पयलीं ते 20 वर्सांनी जातले 20 वर्सांनी ते मागीर मिराबाग जावंये नाल्यार ते मडगांव फातोर्डे जावंये जेन्ना उदक मेळना तेन्ना तुमची कोणाक गरज आसची ना लोक येतले आपली तलवारी भायर घेवन तांकां उदक जाय लक्षात घेयात मनाक भाव सत्संग मनाक स्मरून सांगात की मिराबागचो बंधारो जाय ते नाका म्हणटा माननीय मंत्री बंधारो जाय काय नाका म्हणटा तो 2 मिनटां आता विषय आणि आमच्या सारा बंधारो जाय काय नाका म्हणटा तो दोस्तां लक्षात सवाल मातशें हे जे आसा पळय ते तुमकांय लागून न्ही म्हाकाय लागून न्ही हे गोमंतकाच्या सरासर मुखार हेच आसा पळय न्ही प्रगतीचो भाव आसा पळय तो लक्षात घेवन आमी हे बंधारे जे आसा पळय बॅरेज जे आसा पळय ते करतात एक सुद्दां मनशाचें घर ते आपलं बुडून वचचें ना हांव गॅरंटी दिता की एक सुद्दां मनशा वचचें ना. क्वेश्चन आवर चालू करता. स्पीकर सर पयलीं म्हणल्यार जे कितें लोक उचांबळीत जाल्या ते काळ जावना ताका खूब तेंप जाला. सुदीन ढवळीकराचे 27 वर्सांनी ताणें आयकलां की 27 दीस लोक हडतालाचेर बसले आनी सरकार ताका कॅरूच करना. हें आयकलां तुवें? हें आयकूंक ना. हें नविता दी ताजे खातीर लोक अशे जातात. एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन. युअर एक्शन ऑफ नॉट डुईंग एनीथिंग कॅरिंग नॉट कॅरिंग फॉर द पीपल. विजय बाब आम्ही क्वेश्चन आवर स्टार्ट करूया. क्वेश्चन आवर स्टार्ट करूया. तुम्ही डिस्कशनाक तुम्ही वचून हे सांगूंक जाय लोकांक कित्याक सांगू ना ताजे खातीर हे जाता. उलय 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 अरे प्रोजेक्ट 400 कोटी मोठा 400 कोटी मोठा कित्याक सभापती वाशीच्या ऑफिसात मडगाव आपल्या फोण्या वचून जवळजवळ त्या वाड्यावयर मिराबागचे जवळजवळ 15-20 लोक आयले. कोण मनीस गेलो आणि थंय होतो पीपीटीचे प्रेझेंटेशन. कोण मनीस गेलो सगळो तो पीपीटी प्रेझेंट हांव स्वता दिली थंय. क्वेश्चन आवर घेता माननीय मंत्री. मिराबाग सांगता ते वस्तू हांव मनीस न्ही. अरे मागीर कोणी तरी वचूंक जाय. स्थानिक पंच लोकांक घेवन येवन म्हाका मेळ्ळा हांवें ताका एक्सप्लेन केला आनी स्थानिक पंच येना म्हणून रस्त्यार लोक न्हिदले हे तू खबर ना जाल्यार पेपर वाच. आनी कोणाक मागीर स्थानिक पंच कितें स्थानिक पंच स्थानिक लोक एज्युकेट करता ते कितें. हांव रिकॉर्डार येवपाक जाय म्हणून सांगता. आमचो इंजिनियरांनी तांकां क्लियर कट एक्सप्लेन केले. आमी ते थंयसले लोक म्हाका येवन मेळ्ळे तांकां एक्सप्लेन केले बाबा एक सुद्दां चुकून बुडचे ना कोणाचे. लोक आतां एज्युकेट कित्याक करता. लोक एज्युकेट कित्याक करता वगीच करता. तुवें तांकां आपयन हाडचे ते आजाद मैदान आहा न्हू मागीर आपयन मातशें आपयन हाडपाले आपयन हाड मातशें डिस्कस कर.
तुझ्या मतदारसंघाचे लोक एक सांगता हांव माननीय ऑपोजिशन लिडर ह्या गोष्टीचेर आतां ज्या पळय कितें भासाभास जाली हांव स्वताक त्या जाग्यार सगळ्याक गेल्लो मनीस म्हाका खूब हेची म्हायती आसा म्हाजे पेक्षा म्हायती चड कोणाक ना म्हाज्या चड म्हायती कोणाक ना जर सांगपा जाय जाल्यार सभागृहाचे 1 मिनीट घेवन सांगता हांव हांगा सभागृहात आयिल्ले लोकांक घेवन पयलीं हांव उलयलां पयलें ऑपोजिशन जातालें आनी त्या लोकांक घेवन माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी माननीय WRD मिनिस्टरा कडेन हांव गेलां आनी लोक सावड्डे मतदारसंघाचे ते तेंची घरां बिरां बुडची तांकां नुकसान जावचें अशें खंयच्या सरकाराचें आनी म्हाजें स्वताचें मत ना त्या खातीर जो पळोवंक तुमकां येयला तो खूब म्हाका लक्षांत येता आनी तेजें सगळें प्रेजेंटेशन मी करपाक सांगलां हांवें डिपार्टमेंटाक माननीय मंत्र्याक रिक्वेस्ट केला तुमकांय आपयतले तुमी पळया आनी मागीर थंय उलया. गोंयांतल्या ड्रग्सच्या वापराचेर फकत एक्टिविस्टच न्हय तर आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावान चिंता उक्तायल्या. गोंयांत ड्रग्स हाडप्याक सोदून काडात आनी खर ख्यास्त दियात. गरज जाल्यार कायदे बदलात चर्चिल आलेमावान मागला. गोंयांत ड्रग्स व्यवहारांचे प्रमाण हातीभायर पावलां. इतलें की ड्रग्स शिक्षण क्षेत्रांत पावल्ल्याचे दाखले समाज वावुरप्यांनी आनी शिक्षण तज्ञांनी दिल्यात. संघ मुखेली सुभाष वेलिंगकारान तर मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात ड्रग्स व्यवहार चालतात अशें म्हणत ड्रग्स मेळटल्या काय सुवातांची म्हायती दिल्ली. पूण सरकार घुवळी वखदांच्या व्यवहारांचेर आळाबंद हाडपाक शकलें ना. आतां आदलो मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावान ड्रग्सांक लागून गोंयची युवा पिळगी काबार जातली असो भंय उक्तायला. शिक्षण संकुल वाठारांत ड्रग्स व्यवहारांचेर नदर दवरात अशें तेणें मागलां. आयकात. हांव जेन्ना एसेंब्ली आहलो न्हू हांव एसेंब्ली पळयलो न्हू म्हगेलें रिकॉर्डिंग तुमच्यान काण हाडपाक जाता. हांव सदांच सांगता तें ना आज ड्रग्स म्हणटा तें जेली पासून चलत न्हू उडत आसा तुका जेली चलत न्हू उडा ड्रग्स जेली हाडटाय म्हणून आनी तेन्ना हावजांत चीफ सेक्रेटरी येयलो ते मेळ्ळो आनी चीफ सेक्रेटरी सांगलो ना जेली एक पूण केस ना म्हणून आनी तेच उपरांत एसेंब्ली जातकीच रोखडें जेलींतून ड्रग्स धरलें उड आसा तुमकां हा उड आसा चर्चिल आलेमांव आयज पासून जे पळय केन्ना कितें हें केलां तें उड आसा म्हाका. हांवें हावजांत जेन्ना आमचो संपलेलो पारेकर आसतना हांवें बोवाळ मारली तेन्ना की सांगून म्हाका तुमी अननेसेसरी जेलींत घातलो पॉलिटिक्सांत पडलो जेली बगीच पडा सगळें बगीच पडा किंवा लुईस बजाज म्हण तेजेर म्हाका भितर येयलो लुईस बजाज म्हणटा हांवें केन्ना चलना तेका मनीस चलना लुईस बजारा हेल्थ तेका आतां मिनिस्टर करून घेना ह्या सुसेगाद आनी लुईस बजार म्हजी केस जाली लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना कांय चोवंक ना लुईस बजाराकूच चोवंक ना लुईस बजार पण म्हणटा तेंका केलो तेका गेली मिनिस्टर कोण हे पूण हे मनीस आयज सांगताले त्या टायमाचेर हावजांत ड्रग्स म्हणटा तें ना म्हणून चीफ सेक्रेटरी हाडलो हांव तुमकां उड आसतलो हांव उबो आनी जाल्यार ड्रग्स आख्खे गोंयांत चलता आनी चड जालां ड्रग्स आनी तेन्ना हांवें मागलोलें एक एक कॉलेजी कडेन एक एक इस्कुला कडेन एक मॉनिटरींग करपाक मनशां दवराय म्हणून कित्याक आयज ड्रग्स भुरगे 14 वर्सांचे 18 वर्सांचे 20 वर्सांचे भुरगे आयज ड्रग्स सोडटा. हांव म्हणना गुन्यांव कोणाचोच म्हणून पयलीं सऱ्या गुन्यांव एक आवय बापायन आपल्या गेल्ले भुरगे हाडल्यान रावंक जाय तें हांव सांग मानता. पूण आवय बापाय म्हूण सगळे कडेन भंय वतली. मुख्या हिसपान सरकारान एक मॉनिटरींग करपाक जाय इस्कुलां कडेन जे इस्कॉल आहाय इस्कुलां कडेन कॉलेजी कडेन मॉनिटरींग करपाक जाय. आनी जेन्ना एक कोण ड्रग्स पळय सप्लाय करता कितें करया पळय तांकां सारकी एक बरी हाशी दिवपाक जाय. तुमकां प्रिजमेंट तांकां पनिशमेंट प्रिजनान दवरपाक जाय. अमकें तांकां फायन घालपाक जाय. फायन घालता आनी प्रिजनान दवरपाक जाय. आनी हें तरी आयज तरी स्ट्रिक्टली तरी गोंयांत तरी कोणा
गोंयांत ड्रग्सान वाडोवन आमगेले जायते आवय बापाय त्रास काडून भुरग्यांक शिकयता हें करता आज भुरगीं आमगेले काबार जातले. ड्रग्स म्हण ताका कितें तरी एक पनिशमेंट डिफरंट एक न्यू अमेंडमेंट काडून कितें तरी करून ड्रग्साचेर एक बरें स्ट्रीक आमी गोंयांत धरपा पडटलें. सोशल मीडिया वयले बंदीच्या संदर्भात टास्क फोर्सची बसका जाली. मंत्री रोहन खंवटे बरोबर टास्क फोर्सच्या वांगड्यांनी चर्चा केली. 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडियाचो बंदीचो सरकाराचो विचार आसा, त्याचेर बसकेत चर्चा जाली. 16 वर्सां सकयल पिरायेच्या भुरग्यांचेर सोशल मिडियाचेर निर्बंध हाडपाचे दिकेन सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. ह्या विशयाचेर एक स्पेशल टास्क फोर्स सरकारान काडला. तेंची आयज पयली बसका जाली. सायकोलॉजिकल, सोशल, सायबर असे बरेच धोके आसात जेका लागून भुरग्यांच्या सोशल मिडिया वयल्या अनिर्बंध वापराचेर आळाबंद घालपाचो विचार फुडें येयला अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. सरकारान एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा which basically is the first meeting has happened today as far as the social media restrictions on children below 16 has to be discussed. Although it is a central subject, the subject needs to be driven with a thought. What the challenges are, what the issues are, what the parental issues are. एक म्हणल्यार सायकोलॉजिकल रिस्क, सोशल रिस्क, सायबर सेक्युरिटी रिस्क पळयल्यो जाल्यार वी नीड टू इट्स टायम दॅट स्टेट्स which are forward thinking like Goa start ensuring that their next generation, the future generation, is able to give demographic dividends to the particular state and the country in tune with our Honorable Prime Minister's vision of building Vikasit Bharat 2047. Complaints खूब येवंक लागल्या की सोशल मिडिया युसेज भुरग्यांच्या हातूंतल्यान खूब जाता. When we are talking about social media, we are not talking about educational tools. As we want them to embrace technology, we also need to have a balance of them not getting misdirected towards issues which are detrimental to the future of the child. And ताच्या खातीर आज पयली मिटींग जी आमच्या डिरेक्टरान आपयल्ली अलॉंग विथ द सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, हांव गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडस्ट्री, सगळे एकेडेमियाचे सगळे लोकांक आपयल्ले. अ बेसीक डिस्कशन ऑन अ डॉक्युमेंट हॅज बीन डन टुडे. तांच्या कडेन सगळे थॉट शेअरिंग केल्लें आसा. वी अंडरस्टूड फ्रॉम देम ऑल्सो वॉट द थिंग्स नीड टू बी डन. Whatever this particular thing, in a month's time we are meeting again. They will be continuously in touch with the director to share their thought processes of ensuring that we have a proper balanced process. कि एक पाटेन भुरगीं under 16 म्हणजे they are just coming out of their 10th standard and 10वी पर्यंत शिक्षण आपले रूट्स घट करप हे खूब महत्वाचें आसा. एक वाटेन एज्युकेशनल टूल्स वा तांकां दिता आसतना AI कडेन तांकां एक्सपोज करता आसतना टेक्नॉलॉजी कशी बरी आनी बरी वापरूंक मेळटा ती पळयता आसतना रिस्ट्रिक्टिंग देम ऑन सोशल मिडिया युसेज लायक इंस्टाग्राम, रील मेकिंग, अदर थिंग्स आर समथींग वीच केम अप फॉर डिस्कशन्स. सो ह्या डिस्कशनांतल्यान सगळ्यांच्या कडल्यान इनपुट्स घेवन डिरेक्टर कॉन्सोलिडेट करून डॉक्युमेंट करून ही वील शेअर इट विथ द ऑल द होल स्टेक होल्डर्स and the final document along with our Chief Minister, we will put it across to the Central Minister for IT, Mr. Ashwini Vaishnav ji. Largely what we are talking about is called as social engineering. The terminology that is widely used across the globe is something called as social engineering, where the responsibility of the student or the parent is very well defined. So what we are trying to do as per this policy is to try to bring in some kind of regulation and restriction, but not trying to ban it. So we should make sure that this message goes across to everyone, that we are not in the process of banning it, but we are trying to regulate it and make sure that the useful tools are available to the kids so that they grow up in an environment that is conducive for them. गावात रानवटी जनावरांचे येवपाचे अजून बंद झाले ना. चांदोर लोक रावतात त्या वाठारांत रात्रीकडेन बिबटो भोंवताना दिश्टी पडलो. थळाव्या बिबट्याक घेवन भयभीत जाल्यात. सरकारान बेगोबेग बिबट्याचे बंदोबस्त करचो अशें थळाव्यांनी मागला. गावात सुखसमाधानान आणि निश्चिंतपणान रावपी लोकांक राजकारण्यांनी आणि धनदाणग्यांनी संकटात हाडल्यात. दोंगर आणि रानाक कावार केल्ल्यान रानवटी जनावरांचो आलाशिरो धोक्यात येयला. तेकाच लागून जनावरांक गांवांत येवपाक लागल्यात असो भंय पर्यावरण मोगी उक्तायत येयल्यात. पूण सरकारान झाडांची कत्तले बंद केली ना वा दोंगरावयले कॉर्पोरेटरांचे अतिक्रमणे आडावपाक शकले ना. चांदोरच्या लोकांक सरकाराच्या घाळपणाचे सॅड इफेक्ट दिसपाक लागल्यात.
रातच्या वेळार बिबटो भोंवताना CCTV कॅमेऱ्यात दिश्टी पडला. FDN म्हापसा, हणजुणा, आजगाव, हडफड्या वचून सुमार 20 रेस्टॉरंटां, स्वीट मार्ट, स्ट्रीट फूडाच्या खाणींची तपासणी केली. जंय बुरशेपणा आनी नेम मोडून वेवसाय चल्ला ताका तांची आस्थापना बंद दवरपाचो आदेश दिला. कांय कडेन माल जप्त केला. FDA टिमीन बार्देशांतल्या रेस्टॉरंट, स्वीट मार्ट, स्ट्रीट फूडांची तपासणी केली. कांय जाणांची लायसनां एक्सपायर जाल्यात, ती आस्थापना बंद केल्यात. शेळेल्लो माल विकतल्यांचेर कारवाय जाल्या. नितळसाण दवरात, नेम पाळात म्हणत FDN 8 युनिटां बंद केली. म्हापसा सब यार्डात केळी नश्ट केली. रसायनां वापरून ही केळी पिकयल्ली. कांय जाणांक दंडय दिलो. ऐकात FDAच्या अधिकाऱ्यांक. आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन ही आमची सर्वेलन्स ड्रायव्ह जी आसा ती चालू केल्ली आसा आनी आमी मंडे तशेंच आयच्या दिसा बार्देस ह्या एरियान सेवरल प्रमायसीस केले. ऑल टुगेदर 19 प्रमायसीस आमी केले, वेगवेगळे रेस्टॉरंट्स, रिटेल तशेंच फ्रूट वेंडर्स आनी टोटल हातूंतले आमी जे आसा 8 प्रमायसीस हांकां बंद केल्ले आसा. मेनली थोडेचे जे हायजीन आसलेले ते अप टू डेट नासलेले, तशेंच कांय जाणांचे लायसन्सीस हे एक्सपायर जाल्ले असल्या कारणान तांकां बंद केल्ले आसा. बाकीच्यांक आमी इम्प्रूवमेंट नोटीस दिल्ले आसा. तशेंच मेजर ब्रेक थ्रू म्हणटा तो आमी आमचे कांय इन्फॉर्मंट्स अशे दवरलेले म्हापसा यार्डान, सॅम्पल काडलेले आनी तशेंच अशें आमी सांगून दवरलेलें आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेवली आयज दनपारच्या वेळार कोण तरी अशें कितें तरी कॅमिकल अशें घालता म्हणून, आनी आमी इमिडियटली विजीट करून ती जी बनानास जी आसलेली ती आमी कॉन्फिस्केट करून तांचेर केस घातलेली आसा. आनी हो वेंडराचेर ऑलरेडी एक केस आमची JMFC कोर्टान चालू आसा. आयज ताका परतो आमी सेकंड टायम बूक केला. तशेंच आमी म्हापसा यार्ड जे चलयता आसता तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करून तांकां बरोवन सांगलां की हे जे रिपीट वेंडर्स आसा, रिपीट ऑफेंडर्स आसा, तांची लायसन्सां कॅन्सील करपाचें आनी तांकां काडपाचें म्हणून. आनी तांणी आमकां तांचो जो आसा सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी फ्रायडेच्या दिसा आमी तांकां यार्डाक तशेंच सगळ्या वेंडरांक घेवन एक कॉर्डिनेशन मिटींग घेतले. सो मेजर जो आमचो ऑब्जेक्टीव आसा की हे जे कॅमिकली जे रायपनींग जाता ते टोटल बंद करपाचें आनी यार्डान जे अप्रूव्ड चेंबर्स घातलेले आसात ते 100% ऑपरेशनल करप हे आमचे प्रयत्न चालूच आसतले. तशेंच जे कोण अशे फाऊल मेजर्स यूज करता तांचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली. आनी जो आयचो वेंडर मेवल्लो आसा ताका केस बूक करून ताजे लायसन्स कॅन्सिलेशन जे आसा ते आमी प्रोसेस चालू करतले. तो वेंडर तो म्हापसा यार्डांतलो, म्हापसा यार्डाचोच वेंडर. कितें सेलिंग करता तो बनाना होलसेल वेंडर. तो आयज खंयच्या खंयच्या भागांत कॉन्टॅक्ट केल्ले? आयज जे आसा आमी मेनली म्हणजे यार्डान आमचो टायम गेलो. तशेंच आयज आमी कोस्टल बेल्टान कालंगूट एरियान जे आमकां पयले इन्फॉर्मेशन मेवल्ले वो फाटल्या खेपे तांकां विजीट जाल्ले तांकां रिविजीट करून एक 2-3 जाग्याचेर लायसन्स नासलेले आनी अनहायजिनीक आसल्या कारणान तांकां बंद केल्ले आसा. सर हो आतां तुमी हे केला म्हणून तो तेन्ना धरलो तुमी तो ना हो दुसरो वेंडर. हाका आमी 2 वर्सां पयलीं सॅम्पल काडून अशेंच ताजे फेल जाल्ले म्हणून केस घातलेली, ती चालू आसा. तशेंच आयज तो परतो असो कॅमिकल मारता तो मेवला. आमी ताजे सॅम्पल्स काडून लॅबान घातलेले आसा. सो आमकां कांय कॅमिकल अशें मेळोंक ना, जे टेस्टींग जातले. बट एज अ अबंडंट प्रिकॉशन जी केस घालपाची जी प्रक्रिया आसा जे आनी जे म्हणजे आमचे जे नेक्स्ट लेवल ऑफ एनफोर्समेंट जो आसता तो म्हणजे स्ट्रिक्ट हे आमी दवरलेले आसा. आनी आमी रिपोर्ट तर फेल जालो जाल्यार इमिडियटली यार्डाक बरोवन आमी तांचे जे कितें आसा तांकां परमिशन आसा ती कॅन्सील करपाक आमी रेकमेंड करतले. मागीर ते तांचेर डिपेंड आसा यार्डाचेर. कितली बंद केले तर आयज आमी टोटल 4 बंद केल्ली आसा आयच्या दिसा. ही रेस्टॉरंटां आनी स्ट्रीट फूड वेंडर्स जे आसा ते. दिवचलच्या सातेरी देवस्थानाची पारंपारीक घोडेमोडणी उमेदीत मनयली. होळये उपरांत 4थ्या दिसा दिवचलची घोडेमोडणी जाता. अंदूय घोडेमोडणीत धोलाच्या लयबद्ध तालार नाचतले घोडे पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली.
ह्या दिसा 4 पिळग्यांचे प्रतिनिधित्व करपी घोडे सातेरी, महामाया, रवळनाथ आणि मडवळ सोबीतपणान सजयतात. हे घोडे आदी त्यांच्या मूळ स्थानार व्हरतात, जंय सातेरीचे देवूळ आसा. थंय धर्मीक विधी जातात. होळये कडेन धोलार बडी पडली काय हो उत्सव सुरू. सातेरी देवळा कडल्यान घोडे चलून वयतात. वाटेत देवी महामाया आणि रवळनाथाच्या देवळांनी आशीर्वाद घेवपाक रावतात. साश्टीवाड आणि बोड्डेच्यान घोडे शेवटाक शांतादुर्ग हायस्कुला कडल्या ल्हान पुलार पावतात. ही उत्सवाची शीम. मिरवणुकी वेळार बायलां घोड्यांचे पांय धुतात. थंयच्यान स्वार मळार वयतात. त्या वेळार भारेत आणि भारार घोडे धांवतात. हो भार पळोवपाक लोक गर्दी करतात. वडीश्वराचो आशीर्वाद घेवन मिरवणूक फुडें वयता आणि 5 फेरयो पूर्ण करून लोकांक कौल दितात. रंगीबेरंगी कपड्यांचे घोडे लोकांची उमळशीक वाडयतात. धोलांच्या तालार नाचतले घोडे हो एक अवर्णनीय असो खीण. हांव आमची पारंपरीक जी घोडेमोडणी आसा वड्ड्याची, ही वड्ड्याची घोडेमोडणी आमच्या होळयेच्या चवथी आसता. आमी सगळे जे घोडे आसा पळय ते सातेरी, महामाया, रवळनाथ आणि मडवळ असे 4 पिळगीचे 4 घोडे आसता. आनी ते घोडे सगळे आमी न्हेसोवन हांगा चवाट्यार येता आमच्या बोड्ड्याक. आनी थंयसून मागीर आमी ते वाजोणे घालून सगळे मागीर ते बाकीचे मानकरी आणि बाकीचे सगळे घोडे आमी सगळे घेवन रस्त्यान चलत आमचो मूळ गांव आसा गांवतळी चवाटो, हे चवाट्या कडेन आमी येता. आनी तो चवाट्यार येयल्या उपरांत थंय घोडे परत आमी सारके वेवस्थीत न्हेसयता. मागीर तेची विधिवत पुजा करता आनी थंय पावली मारता आमी डिजर हो पावली मारता. आनी आमी 4 घोडे मागीर आमी परत घातले अशें आमी ते वचपाक वयता. आनी अशी आमची जी आसा पळय ती आमची जी आसा ती बांबूची ताटी आसता. बांबूची ताटी आसता ते जे वर्सलकार आसता ते आपापले परीन ते करता. अशी कितें आसता हेजी ताटी फुडल्या आसा तो वापरता, तेजी तो वापरता, अशें आमचें ते चालू आसता. पूण चडशे नवीन करिना, तेच आमी ताटी वापरता. आनी पाकोडी आसता ती पाकोडी ते रतन आबोल्याची जी आसा आबोली तेज्या पासून ती आमची पाकोडी केल्ली आसता. आनी घोडेस्वार आमचो आसा पळय ते घोडेस्वाराचे आमचे शिवाजीच्या टायमाचे जे आसा वेश आसा ते वेश परिधान करून ते घोडेस्वार हांगासर उडता. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम टीव्ही. मोग आसचो.